jodono belai fungaham tiniang Facebook laibo ma famani omon tino ma phayo je kabang ma media house ro kungkolok ni media house ro kabang ma nanga sogya news awai diwi chini THANSAno Swbainan bagi chesta khlaitu but I can tell you Borok Jesaphano chesta khlaitu they cannot break our unity Khoroksa khuruksu bibinno constituency bo tipramo thaya kare BJP bo thango abo Dophano hamjangnai Borok roge aborok sarkarno hamjangnai Borok se nok khungsani bagai 2000 rangni bagai tiprasarok bodol khlailimangno 75 years osen ha monokjakha Dophani identity kamakha I just want to remind our brothers and sisters bishes babe jara young students boys and girls zonang sanan musugo chini future snamnan bagai chingse responsibility man harnai I can tell you this much tini jara interlocutor bufurung nai interlocutor ni golper guru Pradut Kishore Debbarma nijara Cox Hineiro. Very soon they will come to know whether our Maharaja is only telling story or he is really working hard to achieve permanent constitutional solution whereby Tiprasa Wansa all sections of people in this part of the country tongkasang tonglai manani a solution nukjagi phaine I am very hopeful and Bobagra is trying very hard belai sakthari Bobagra samung tangi tongo bishesh babe chini tipra Dophani borogro chini kuno doubt tongnani kogge he is the leader he is our supreme leader we should trust him we should rely on to him Bobagrani kaisa kok sung pawi thanan kokge prai jagao no bo bini boktobyo saka मैं कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा खरकसा महाराजा राजानी नगना आसाइजाक Borok irresponsible kok saglak moani bkhao belai puitu tongo এবং তিনি আনো অনেক Borok nok lognai Borok tongo Animesh Debbarma chaya chukya je janai ro tini noga achugui YouTube o jara comment sei chini biruddhe kok sanai runang koine brothers sisters please come out of your house fight for your rights constitutional rights raise voice for your people pogita thangne ওয়ানজিয়া হাই জাতি ব্রিটিশ রগনি বিরুদ্ধে লড়াই খেয়ে দেশ স্বাধীনতা তুনাই Borok রকছে দফা থানসাগাই তংলাই কয়েছে যিনি মুংসা গরিকা তিনি আইছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ল্যান্ড রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তিনি जों টিউব কল অর্ডিনারি হ্যান্ড পাম্প কাইসা কাইনান বাগিছে ডিএম ভিডিও বাই কক সালাই মা তং কয়েছে মনোনুগৈ যদি जों खासिया ताबुबो थुइ दंखा जिनि तामो CPM नि तामो BJP नि तामो त्रिप्रामथानि लीडर रनो सिमि नगा आसुबै जों क्रिटिसाइज खैमा बाय दफा मुंसा मानग्ला what I would like to tell is jani platform mo tongai let him be a man of CPM let him be man of BJP or Tipramotha jani platform mo tongai Dophani bagai tamo khlaiman jangabo ma chai toknai hit election puro ma batai layo election paikha tabuk जों call sainei dongmanya ringkua sainei dongmanya omono dabi tisaman nukha angke chin onek Borok sao greater Tipraland de pogei thangka greater Tipraland will never forget and it is in our heart
मनतुई से चिनी आंदोलन दिने आं फेसबुक लाइव फाइ कक्साव अमो सारा पृथ्वीनि बरक नुगुहाइছে वानजिं थुं थरुगुं थुं मुगलिं थुं जत बरक नुगुहाइছে सो तिनी नगो तंगै खाकरु बरक रो हुइजागै बेनामी फेक अकाउंट बाय कमेंट सिनै ताकुक संग्रां कइनाय दिस इज नॉट द वे वानसापानो जुदि तिप्रानि बुंनो हारै सै दंखाय I condemn it. Abo खरकसा देशनि सुनागरिकनि कर्तव्य माया अनेक बड़ गानो हलो JRBT नि इस्यूति सादे 10,323 जननि बरं कक्ति सादे I can assure 10,023 group of employees onang assure clayo please give me the information. I am definitely going to raise your issue in the House of Tripura Legislative Assembly. JRBT नो तिनी जारा कमेंट सिनियर उनां कोयो आपनारा आसुन एगिए आसुन लीडर ऑफ अपोजिशनर ऑफिसे आसुन आपनारा जेखाने आमी थाकी आमार सरकारी रेसिडेंसे आपनारा आसुन तथ्य दिन आपनादेर जन्य आमरा लड़ाई करब लड़ाइয়ের জন্যই তো আমরা সমাজসেবী লড়াইয়ের জন্যই তো আমরা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমরা কেন লড়াই করব না আপনাদের কথা বলবো কিন্তু ইউটিউবে কমেন্ট করে আপনাদের কাজ শেষ নয় হাইকোর্টে কি হয়েছে কি রায় হয়েছে কি দিয়েছে কি বলতে হবে এইটুকু ইনফরমেশন আপনাদের দিতে হবে এবং আমি আশ্বস্ত করে বলছি এই ইস্যুগুলো আগামী বিধানসভা অধিবেশনে আমরা উত্থাপন করব বাট আপনাদের সহযোগিতা তিনি মহারাজনি খোঁজ খবর অনেক বড় নাহারো বড় হইজাগিত Maharaj is not hiding. Maharaj was on treatment for some times. He came back in India. He again started talking to government of India. Ebong ang musik jora tishu je tabuk jora Home Minister Bachini Maharaj di bising je kokla munglai tongo. It is positive for all sections of people. वानसारुक निबो किरिनानि कुनो कक करे तिप्रासारुक मु कुनो खाबाइनान करे चिनि कमाई थांमानो जों रुतुगैता इसे तिख्लाइनानि म चबा बेलाय ग्राक चबा अ चबाओ थामसा तंगनानि आमोसे सबचाइते इम्पोर्टेन्ट हाइजे थैंक यू सो मच दफानि जत्त ताकुते बुकुक संनो बेलाय खाका हामयाफारो जों थामसामा तंगनाय ग्राकमा तंगनाय चिनि आसामानि दाबिनो जों तुबैमा फैनि थैंक यू